no se dañe nada. ¿Cuáles han tenido algún proyecto de los que están aquí You ever had a project in life? que te quita el sueño en la noche? A mí me ha Something that pasado. steals your sleep at night. Te cuento, una vez iba a comprar. ¿Cuáles son de Santiago? Anybody from the Dominican Santiaguero, Republic, ¿no? particularly Santiago? ¿Quién conoce Plaza Internacional? Plaza Internacional. Anybody knows the International Una vez iba a Plaza? hacer un negocio ahí en Plaza I was going to one Internacional. day No era cristiano. build a business. I wasn't Iba a a Christian. comprar un local en un mall I was going to buy famoso. a Usted spot de in a Santiago, mall. te conoce Plaza Internacional. It's one of the shopping plazas. Y ya había hecho un cheque de $50,000. Had already put together a check for $50,000. No era cristiano. I was not a Te Christian at sientes the mejor. moment. No era cristiano. I wasn't a Christian at the moment. ¿Y sabe lo que ocurrió, hijo? Let me tell you what En la happened. noche yo no pude dormir. That night I couldn't sleep. O sea, increíble como Dios guarda. La Amazing doña está de how testigo. God guides. Se recuerda que tenía el cheque de My los mom is here. She's a $50,000. witness. I had the check for Estoy 50,000. hablando, ¿cuántos años, mami? 15 años atrás. Maybe 15 years back. No era cristiano. I wasn't even thinking about God. 15 años atrás. 15 years back. Y fui al banco y busqué el cheque Went to the bank. I got the de check. $50,000 $50,000 para comprar un negocio. to buy a En la noche business. no pude dormir. That night I couldn't sleep. Y cuando me levanto, And when I get up, le digo al dueño de la propiedad, I told the owner, el negocio no va. I'm not going to do business with you. Qué tremendo. How amazing. Dios me guardó. God kept me. Porque si hubiese hecho el negocio, Had I gone through with the business deal, iba a perder I was going to lose el local comercial. the business Y no itself. era cristiano. And I wasn't a Pero se Christian me then. entró una angustia. But there's this anguish came over me, this Algo affliction. me decía, devuélvete. Something said, go back. Yo Don't sé que do alguien it. se está sorprendido y dice, por el pastor 15 años atrás estaba próspero. So you mean 15 years ago the Claro, pastor was dale blessed un aplauso y financially? gózate por tu pastor. Yes, I was prospered financially 15 years back. Y todo el que está aquí también ha estado enamorado. And everybody here has been in love at some point. Y ese día, hoy cuadramos una cita para vernos mañana. So that day we agreed to meet the Mira next cómo day. están por ahí. Pero usted no pudo dormir en la noche. But Estaba then loco que amanecía. You couldn't sleep, you were dying for Se the next day to cepilló show como up. 10 veces. You brushed about 10 times. Se peinó como 5 veces. You comb your hair about 5 Y se times. puso como 3 o 4 o 5 And you ropas. tried about 4 or 5 outfits. Why? ¿Por qué? Porque se iba a ver con alguien que usted se apasiona. You was going to meet someone that you was passionate for. De hecho, As a matter of fact, a usted ninguno le pasó, pero a mí sí, yo me it never enamoré. happened to you, but I went through this. Hasta un nudo aquí en la boca del estómago que ni agua There was pasaba. a knot in your stomach, not even water would go down. Y aquí ninguno se enamoró por entre la tripa tampoco. Yo me enamoré por entre la And tripa. nobody ever fell in love down to their guts, but I did. La pastora se está gozando. My wife is smiling. Aquí hay gente que ha invertido toda su vida en algo para obtener una meta. There are people who've invested their whole life in something Proyecto. to achieve a goal, a project. ¿Sabe cómo era el pastor? You know how your pastor was? Mamita ahí se va a gozar. My mom is the Que witness. cuando quería algo hasta que no lo conseguía no me quedaba tranquilo, por eso me conseguí la pastora. When I wanted something, I wouldn't rest till I achieved it. That's why I have my wife today. Cuando logré y le quité el número, When I got her phone number finally, a las 6:30 de la mañana le daba la primera llamada. 6:30 in the morning, I was ringing her phone. Un día me dijo, tú da más muela que tú tienes más muela y da más muela que un caballo. Yo dije, wow. Dale el aplauso y gózate. No, el aplauso no te está saliendo. Give God praise tonight. Dile a 3 o a 4, ¿sabe lo que es pasión? Ask a few people, do you know what it is to be ¿Sabe lo passionate? que es obtener un proyecto? You know what it is to obtain a ¿Estar project? enamorado? To be in love. Aquí nadie se enamora. Ain't nobody falling in love here ever, right? No se me ría. Now, hold your laughter Mire, for a para minute. yo conseguirme esa mujer, todos los sábados tenía que ponerme una ropa nueva. For me to conquer my wife, every weekend I had to have a new outfit. ¿Qué fue? Póngase contento. Why don't you get excited now? Y
Y eso era en pinta, lleno de cabello, pero en I was pinta. full of hair, but well clothed because I ¿Por qué? was a Porque la hairstylist, mujer a siempre barber. estaba en pinta. See, she was always fixed up and dolled up. Entonces, un día le escucho One day I hear her saying que se fijaba en los zapatos de los that hombres. she would notice men's shoes. Y yo, aquí sí es verdad. I said, game on then. Den otro aplauso a Dios. Estoy preparando el escenario. I'm trying to set a platform here. Y de usar unos zapatos que eran raros, tuve que empezar a usar zapatos finos. And from using just any regular shoe, I Una had to mujer get fina. the expensive shoes because she was an Den otro expensive girl. aplauso a Cristo. Give God praise. Lo que hace uno por una mujer. What you do for a Lo woman, que hace una mujer por un hombre. what a woman does for a man. Ya alguien sabe lo que le voy a decir. Somebody knows where I'm headed with ¿Por qué this. no hacemos lo mismo con Jesús? Why don't we do the same for Jesus? Dile a alguien, nosotros Tell your neighbor, we necesitamos need ser apasionados. to be passionate. El otro día la doña notó. Mother, La actually. doña mía es que más se goza porque yo soy el primogénito de ella. See, my mom enjoys her because I'm the firstborn child of hers. Trabajamos juntos de los 5 años, ¿se recuerda? I used to Rubito, work con with usted. her since I was age 5. Ella tenía una pulpería, lo que le llaman un colmado en Santo Domingo, y cobraba en una lata de aceite grisol, y yo le cobraba y le guardaba su dinerito ahí, mira. She used to have a little corner store. Déjame bajar. I would Mami, collect money in an old can. ¿Sabe lo que yo le conté el otro día? You know what I shared Pero no just le recently? conté lo que le voy a contar ahora. Cuando yo dormía en el negocio, en las camitas Sandy, I used to sleep in that bed in, y un in her día business. me levanto a orinar. Los One day, dominicanos saben lo que una I get up camita to Sandy. use the Un amiguito bathroom. mío y yo dormíamos en una camita, mire, que ya usted sabe, quedábamos así, era la sándwich que usted la abre. One of those folding ¿Y beds. sabe por qué el pastor dormía en esa camita? You know why I Porque used to sleep there? unos ladrones una vez le robaron a ella. One day somebody broke in to steal Y yo from her dije, yo store. voy a dormir ahí para que si los ladrones entran, que me roben a mí. So I said, I'll sleep there, so if they break in, they're going to have to take me instead. No se me ría con esto. Claro, porque la gente te ven, pero no saben la historia. People Ven la see gloria. you, they see glory, but don't know your Y un story. día me estoy orinando y One me day, levanto oscura. I got to go to the bathroom, it's dark, I wake up. Y éramos tan prósperos que había un abanico, pero el abanico no tenía el hierro adelante. We're so blessed that we had a fan that didn't have a grill Y in yo me front of the levanto a fan. orinar So I get rápido. up to use the Y bathroom, cuando bajo la cabeza, and when I duck my el head, abanico me da ¡pa! the fan Y yo le digo al whacks amigo me. mío, Moronta, se me cortó la oreja. I told my neighbor, I think I lost my ear, the dude that was in the room with me. Ustedes son tremendos riéndose de mis cosas. You laughed today. Huh. Doña, mira cómo está la doña Chinita. Denle un aplauso a Cristo. Me apasioné por el negocio. I became so passionate for this Se lo business. atendía. I took care of her Siempre business. vivíamos conectados. We always lived Estoy connected. preparando una plataforma para llevarte a lo que tengo aquí. I'm taking you somewhere with this. Entonces, desde pequeño, So from cuando me small, proponía algo, as I set something on my heart, lo conseguía. I would achieve it. Nunca lo dejaba por mitad. I never left it halfway. ¿Usted se recuerda, doña, cuando empecé a manejar el motorcito? I used to even have a little scooter one Un day, motorcito rojito. a little red scooter. Con 10 años me decían la vipa, They used to call me the bee, I guess. porque no alcanzaba en el asiento y me montaba en una parrillita. I couldn't reach with the seat, the pedals, so I would sit on the Y grill. en ese motorcito empecé a conchar. And I began to ¿Sabe lo que es conchar en Santo Domingo? use the scooter to give people rides Que as a alguien me taxi. pagaba y yo lo llevaba a un sitio. They would pay me and I would transport them from place to place. Se están gozando más. Me iba a una compañía que se llama Cemento Cibao I used to go to a cement y company esperaba a around los there. clientes. Ya tenía My clientes clients, fijos. I had already clients who were steady. Me pagaba They would pay me. y yo le daba algo a mi mami de lo And que I me used to give pagaba. to my mom from whatever I earned. Diga conmigo pasión. Say passion. Cuando alguien tiene pasión por When lo que somebody hace, is passionate for what they do, agarra y pone en tu Facebook y pone Pastor Geovanny. post this on La Facebook. pasión te lleva a la grandeza. Passion leads to greatness. Ese aplauso no te está saliendo.
Aquí hay gente There are people here. que hoy se le va a despertar la pasión. Today, passion is going to awaken in them. Estoy despacio para la plataforma que estoy creando. I'm going slowly to build a Lo voy a platform. repetir. Aquí hay gente Again, there are people here. que todo lo que hagan se van a apasionar. Everything you do, you'll become El passionate for empleo it. donde trabaja no lo maldiga, Where you bendícelo. work at, don't curse it, bless it. Todo lo que usted haga no lo maldiga, bendígalo. Whatever you do, make sure you bless La it instead of cursing it. factoría, And it's a su factory, jefe. your bosses. Tiran todo y lo maldice, pero tú estás comiendo de ahí. You may curse it, but you're still eating off of that paycheck you make there. Había unos griegos, They were a bunch of Greek people. Juan 12:20, póngamelo. John 12:20. Cuando leo este pasaje esta madrugada, This morning as I read this passage, se me abrió un portal. it's like a portal got opened. Todos nosotros estamos llenos de talento, de dones, We're all full of gifts and talents. y hay pasión, pero hay que despertar. There's passion that needs to be awakened. ¿Por qué ustedes ven gente que se superan y otros no? Why do some people get ahead, others don't? Porque todo el que se apasiona por algo lo When you consigue. become passionate for something, you obtain it. Tal vez usted cree que yo me hice peluquero y sabía recortar cabello. Did you think I was born Doña. a barber? La primera vez que yo recorté a Dandy, el hermano mío, le hice un hoyo con la tijera y The la first máquina. time I cut my brother's hair, I think I scalped Y me him. dijeron, tú lo que eres un mata cabello, mata gente, tú no They das said- para eso. They said, man, you're a butcher. That's not your calling. Me frustré, ¿verdad? I did get frustrated. Pero la próxima vez que le di el corte, se lo di nítido. But that next time I gave him a haircut, it came out Y real me hice nice. mejor barbero de Dominicana y de I Providence. became the best barber in my country and my city. Hoy voy a despertar espíritu en esta I'm going to awaken casa. spirits in this Cuando house. estás haciendo algo When you're doing y something fallaste and you failed at y lo it, hiciste mal, but you did it wrong, inténtalo porque la próxima vez que lo haga, lo va a hacer bien. try it again because the next time you'll do it better. Dáselo. Come on, give God the applause. No, ese aplauso yo no le escucho. Dáselo más fuerte. Si es para él, no te está saliendo. Es como cuando David le tiró la onda al gigante. La gente cree como que David aventuró. Papito, por favor. Ya David era un experto en el anonimato, tirando onda y tumbando osos y leones. Tú no sabes que para uno hacer algo bien, primero lo hace mal. Ahí le cayó el 20 a alguien. Nadie hace la cosa a la perfección al principio. Ay, Now dale. you think that when David went after Goliath, when he threw that rock, he was trying to figure out what he was doing. By that point, he had been an expert at using the sling and the rock. Matter of fact, most people that try something and before they become good at it, they're going to fail at it. That's the process, the recipe for it. ¿Cuáles están preparados a recibir palabra de Dios? Now, are you ready for a word from God today? Oye, ustedes ven este edificio, pero no empezamos con este edificio. Today you see this building, but this is not where we began. Ay, 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 hoy me ven predicando, pero yo no sabía predicar. You see me preaching, but I didn't know a lick about preaching before this. Oye, está sentado en una silla cómoda, pero no empezamos en silla cómoda, empezamos en silla, en unos muebles incómodos. You're sitting in a comfortable chair, but we didn't begin with comfortable seats. Hoy tenemos espacio para ministrar, pero Carlos David sabe que cuando empezamos había un espacio como así para ministrar. We began and we have a space now to minister, but before we had a much narrower space. Por eso me gusta de la gente que se burlan de ustedes. I love it when people make fun of you. Ay, déjame ir de este lado, que aquí como que me sacaron algo. Oh, this side is kind of provoking me here. Hay gente que te dan la espalda cuando te está yendo mal, pero no sabe que te está yendo mal, pero tú te estás apasionando porque tú dijiste, lo voy a lograr porque Dios me dio un sueño, Dios me dio una palabra, y ese sueño y esa palabra yo voy a provocar que se haga una realidad. Me voy a convertir en un loco apasionado. Cuando me predicaban yo no le hacía caso a la gente, pero ahora There are people who are quick to turn their back on you when things are not working out and you've been trying to do something. They look at you because you're failing and they're going to turn their back on you. But I love it because that is the moment that you press on and you keep on trying because it will work out at one moment. There was a time that they would preach to me. I really didn't want to hear that message. But today,
Diga conmigo, todo en la vida cuesta. Say with me, everything has a price No, in life. repítalo, todo en la vida cuesta. Everything has a cost in life. Dije, todo en la vida vale sacrificio. Everything in life will require sacrifice. Usted quiere ver si todo cuesta Do you want to see if there's a price y to vale everything? sacrificio. And it requires a Que para sacrifice. usted y yo son redimidos, tuvo que venir una semilla del cielo y morir aquí en la tierra. Even for you and I to be redeemed, a seed from heaven had to come to earth and die on the earth. Dale el aplauso, pero que se escuche allá en el trono. Oh, give God the applause. Dile al que te queda al lado y al que está atrás. Say to somebody around you, La adoración requiere sacrificio. worship requires sacrifice. Juan 12:20. John 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Now among those who went up to worship at the feast were some Greeks. Alguien diga, estoy de fiesta. Say, I'm celebrating No tonight. eran judíos, They wasn't Jewish. no eran hebreos, They weren't Hebrew. no eran They israelitas. were not from Israel. Venían de lejos. They came from a distance. Ustedes vinieron 16 horas. They drove 16 hours to be Ustedes here. vinieron 4 You horas. drove 4 hours to be Ustedes here. vinieron 6 horas. You got 5 hours, 6 ¿Sabe qué hours. se flight. llama eso? You know what that is called? Eso se llama desafío. That is a challenge. Eso se llama sacrificio. That is sacrifice. Estos griegos Now these Greeks, caminaron they walked por lo menos 100 at kilómetros. least 100 kilometers. Dile al que te queda al lado. Our city and Hay neighbor. gente que quiere gloria sin esfuerzo. There are people who want glory without a Hay sacrifice. gente que quiere gloria sin sacrificio. Some people want glory without an Hay effort. gente que quiere vivir cómodo sin esfuerzo. Some want to live comfortable without making the effort. Dile al que te queda al lado, Say to your neighbor, Dios te va a seguir hablando en esta oh, noche. God is going to continue to speak tonight. La fiesta era la Pascua. Now this feast was Passover. Recuérdate que ellos celebraban la Pascua desde el Viejo Testamento. From the Old Testament, they were celebrating the Representaba el Passover, sacrificio de Jesús. representing the sacrifice of Jesus soon to come. La ceremonia judía. The Jewish ceremony. Pero me cayó algo But this is what I got cuando leía el pasaje. as I read the Por eso passage. viene tu mejor tiempo. Your best season is coming. Fabio sube. Por eso viene tu mejor Your temporada. best season is about to show Hay up. algo que se está moviendo en la atmósfera. Something in the atmosphere is Hay stirring algo up. que se está moviendo en los Something aires. is stirring up in the air. Hay una señal. There's a Hay sign. un síntoma. There's a symptom. Dile al que te queda al lado. Say to your neighbor, Tengo síntomas de un embarazo. I got symptoms of a pregnancy. Ya los mareos te empezaron. I'm beginning to get dizzy. Ya la comida te empezó a The hervir. food is beginning to get Ay, nauseous for ya you. empezaste a vomitar. You begin to throw up now. Es que tiene una señal. You got a Que ya sign la cosa del mundo te está molestando. that the things of the world are Cuando una bothering you. mujer queda embarazada, When a woman becomes pregnant, hasta ni el esposo quiere saber mucho. not even the husband entices her too Hay much. gente aquí que son expertos en eso. There are people who are experts Cuando here. la mujer queda embarazada, When she becomes pregnant, the los wife, primeros meses, the first few el months, esposo la toca the husband y touches ella le her. dice, no me toques. And she says, don't touch me. Y él no entiende lo que está pasando. And they don't understand what's Porque happening. el síntoma lo tiene ella, no él. She's got the symptom. It's not Aquí hay him. gente They have people que here están empezando a tener el síntoma. who are beginning to show Aquí hay symptoms. They gente have people que lo de ellos es con Dios y lo de Dios es con ellos. that God is dealing with them and they are dealing with Tienen God. que darle un grito y un aplauso. Shout to the Lord. Aquí hay gente They have people que tú here. vas a tener que dejarlo tranquilo. You're going to have to leave them El alone embarazo son ellos que lo llevan y la pasión por because dentro. they are the ones who have the pregnancy and the passion for El Jesus. grito no te está saliendo, dáselo más. Dile a alguien, déjame tranquilo con lo mío. Tell your neighbor, leave me alone with my own La business mujer here. le tiene que decir, oye, Woman's got to say, estoy embarazada, déjame brother, tranquila. I'm pregnant. Take it easy now. Levanten la mano las mujeres que han pasado por esa experiencia. Women who live that, lift your hands. Todas. Por el hombre una máquina que no entiende. Brother's like a machine, he don't get it. Mira a la señora que me está gozándose. Dele otro aplauso a Dios. Experto, tú tienes 3. He's got 3 kids, you El know. hombre con hambre, déjame tranquila. tú no Brother's entiendes. hungry, she's like, kitchen is closed, brother. Hoy te traigo un pasaje para que te apasione. I got a passage to make you
passionate tonight. Que te apasione por la gloria de Dios. Passionate for God's Te lo glory. tengo que repetir. Again, for your Que benefit. te apasione por la gloria de Dios. Passionate for God's glory. Te lo tengo que repetir. Again, let me say Que it. te apasione por la gloria de Dios. Passionate for God's glory. Estos griegos Now these Greeks, no estaban they satisfechos. weren't satisfied. Estos griegos These Greeks, tenían otro Dios. they had another God. Pero algo se le metió And then adentro. something got Yo no inside sé of qué está them. allá arriba. I don't know who's up there. Algo se le metió adentro. Something got inside of them. Dile al que está a tu lado. Say to your neighbor, De hoy para adelante from this day te forward, voy a conocer. I will not know you. De hoy para From adelante this day te on, voy a I conocer. will recognize you. Va a ser el primero que llegue y el último que te va. You're the first one here, the last one out. No te van a tener que decir que levante la mano. Tú la vas a levantar They're not sola. going to have to urge you to lift your hands. You'll do it on No your te van a own. decir que adore. Tú vas a empezar a adorar solo. We won't have to encourage you to worship. You'll do it on your own. Pregúntame por Do qué. you know why? Porque cuando el niño crece ya no hay que bañarlo, no se deja bañar de la madre, porque ya él se ve su parte, porque se hizo grande y le da vergüenza. Mami, no me bañes, que yo me sé bañar solo. Hoy vengo a decirte, That's why when even the child, when he's growing up at first, he wants his mother to bathe him. But as he gets older and he begins to become aware of his nudity, he says, Mom, I don't want you to bathe me anymore. I'm here to let you know that you are growing up. You're going to have to learn to shower yourself. yo le vine a hablar a gente adulta en esta noche en el espíritu. I'm talking to grown folk in the spirit tonight. Dale el aplauso al que vive y Oh, reina. give praise to the King. Un corazón humilde A heart that is humble mueve la mano de Dios. moves the hand of God. Dale con el codo al que te queda al Not your lado. neighbor with your elbow. Y dile en el verso 21, Tell them in verse 21, te van a decir they're going to let you que los know griegos that the Greeks, se humillaron. they humbled themselves. Pregúntame por Do qué. you know why? Porque ellos le dijeron They said a uno de los apóstoles, to the apostles, yo te ruego, I ask you, yo te ruego, I beg of you, yo te ruego I beg of que you, me lleve donde este hombre. lead me to this Yo man. escuché que ahí se está moviendo I algo. heard something was happening there. La gente se mueve donde está la gloria. People go after where glory La is gente at. se mueve, Víctor Roja. People would move. Dale el aplauso. Oh, give God praise. Shakatai. Verso 21, pónmelo. Verse 21. Te la voy a soltar. Let me say this to Usa you. el dedo profético Use your prophetic y dile a finger. alguien, Say to someone, cuando tú reconoces when you can que recognize necesita ayuda, that you need help, entonces el cielo se abre a favor tuyo. then heaven is open on your behalf. Para tú poder llegar donde está el ungido, primero tienes que acercarte a alguien. In order to reach the anointed per God, you must first come up to someone. ¿Alguien está aquí? You with me tonight? Los griegos tuvieron acceso donde Jesús. Did the Greeks have access to Jesus right away? Tuvieron acceso They had access al que estaba al lado de Jesús. to the ones who stood next to Jesus. Porque todo el mundo quiere tener acceso, pero no todo el mundo puede tener acceso con el ungido. Though everybody wants access to the anointed man and woman of God, not everybody can have access. Por eso cuando tú te al lado del ungido, tú tienes que valorarlo, porque hay gente. Oh, let me tell you, when you are standing next to the anointed one, you need to treasure and value it, because there are some people. A veces hay gente que tienen el ungido y no lo valoran. There are people who have the anointed one next to them, but they don't Y value cuando uno them. va al otro lado, hasta el pañito, la corbata, quieren que no le ponga un dedo, porque ellos, como lo tienen lejos, lo quieren tener. Entonces el que lo tiene lo hace lejos. See, there are people who would drive hours to be here because they Vamos, value vamos, the anointed necesito. man of God, and yet there are those who are so close that they become familiar and do not honor the anointed man and woman of God. En español y en inglés, vamos. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. It says that so these came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and they asked him, Sir, we wish to see Jesus. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? What is it that they said? Ellos le rogaron. They were begging of him. Hoy te profetizo. I'm prophesying Llegó today. el tiempo. The time is here. Llegó la temporada The season is here de sacrificar to sacrifice gloria
gloria terrenal the eternal glory, por la gloria celestial. the earthly glory for the heavenly glory. Repetir. I'm here. Cuando tú y yo When you and I entendemos understand cómo se mueve el reino, how the kingdom cómo operates, opera el reino, how the kingdom moves, empezamos we begin a desconectarnos, to disconnect, a separarnos to detach de la gloria from glory terrenal, that's on earth, terrenal, that's earthly, para conectarnos to connect a la gloria celestial. to heavenly La glory. gloria The terrenal earthly glory no te lleva al cielo. does not lead to La heaven. gloria terrenal Earthly glory produce muerte. brings about La death. gloria celestial Earth glory produce vida, brings life. produce vida y produce vida eterna. But God's glory, heaven's Pa, glory, pa, 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 brings pa, about pa. eternal life. Dale el aplauso. Ay, yo no sé cuál están ready. I hope you can handle this. Ahora le vengo a hablar a un grupo que están pasando valle. I'm talking to those going through a valley now. Le vengo a hablar a matrimonios que están pasando momentos difíciles. I'm talking to marriages going through the rocks right now. Déjame decirte que detrás del dolor está la victoria. Let me let you know, behind that pain, victory waits for you. Déjame decirte que detrás del dolor está la gloria. After that pain, you will see glory. Déjame decirte Let me let you know que detrás de la cruz that after the cross, ya Jesús no vio el dolor. Jesus didn't see the Jesús pain. lo que estaba desesperado que lo llevaran a la cruz. He was dying to go to the cross. Dile a 3 o a 4. Say to a few people around you, Este camino in this walk, cada día más day by day, lo entiendo. I get No nos this. remenea 3. Shake a few Y dile, people. este camino In this walk, cada día más every day, lo entiendo. I get Porque this. cuando me pasa una, When something yo happens la to me, supero. I get Cuando ahead. me pasa otra, When something else yo la happens, supero. I get over Cuando se it. me cae la mano, me la levanta. Hands are down, he picks them up for me. ¿Cuáles? Oh my God. ¿Cuáles quieren gloria? How many want glory? Te tengo buena noticia. I got good news for you. Sin crucifixión Without crucifixion, no hay gloria. ain't no Sin glory. Getsemaní Without Gethsemane, no hay cruz. there is no Sin cross. cruz Without the no hay cross, muerte. there is no Y death. sin muerte Without no death, hay resurrección. there is no resurrection. Pa, 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 pa. Sha. Macatuaya. Versos 22 y 23. Verse 22 and 23. Dile al que está al lado tuyo, está llegando mi hora Tell your neighbor, my time is soon here. de mi promoción. For my promotion. Agárrala, hijo. Oh, receive Si tú that. agarras este mensaje, If you take this word, el cáncer no te mata. cancer will not Pero si annihilate you. escucha el médico, If you go to the si doctor escucha el dolor, and you listen to the te pain, dice mañana te mueres. they say tomorrow you're Pero hoy dying. tú dices, Today you can say, este dolor no es para muerte. this pain will not kill me. Este dolor es para ver la gloria de Dios. This pain will usher the glory of God in my life. 23. Verse 23. Esto se va a poner loco. It's about to get insane. Jesus said, Jesús dijo, Jesús le respondió he diciendo, answered them saying, ha llegado la hora. the hour is here. ¿Qué hora? What hour? De cumplir To fulfill a lo que vine. the thing I came to do. Este es un evangelio de poder. This is the gospel of power. Este es un evangelio de guerra. It is a gospel of war. No te está saliendo. Mueve a alguien Move someone. y dile, hoy lo entendí. Tell them, today I get it. Lo que dijo Jesús. What Jesus said. Ha llegado la hora. The hour is here. Jesus está diciendo, You know what he's really saying? ha llegado la gloria. Glory has arrived. Va a cambiar de mentalidad. So your mindset is going to be shifted. Porque cuando hay gente que se dejan de usar del diablo, ya tú no le vas a decir a Dios que te lo quite, le vas a decir déjalo. When you come across people who are used by the enemy, you're not going to ask God to take them away. You're going to ask Him to leave them by your side. Porque Dios se va a glorificar. See, God will be glorified Y cuando te hacen la vida más difícil. the harder they make life for you.
Si no entregan a Jesús, no hay cruz. If Jesus is not betrayed, there is no cross. ¿Y qué tiene que ver los griegos con todo esto? Now, how the Greeks factor into this whole story? Diga conmigo, señales Say with me, signs de que la gloria that the glory está a punto is about de llegar. to arrive. Hijo, cuando tú te guardas When you keep yourself for God y vienen ataques, and attacks come your way, lo que habla tu pastor, háblalo. what your pastor say, you should say too. Otro nivel está a punto de Dios soltarme. God's about to take me to a new level. Visita nuestra página de YouTube. Dale a me gusta. Escríbenos tus comentarios. Y no olvides de suscribirte. Pastores Geovanny y Sondy Ramirez.